हाय फ्रेंड्स देखंतु आज आम छात उपरे लगे ब्रह्मकमल फूल बहुत गुड़े होती एवं सी फुटुची आपण मैंने देखुवे दृश्य ये गोटे फूल फुटवा स्टार्ट कला आउ सब फुटवा उपरे एटा भगवान विष्णुकर प्रिय फूल तो आम एटा को पूजा करी तोली सारी नहीं जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ को अर्पण करूँ आपने देखिपे बहुत सुंदर फूल एवं ठाकुर प्रिय फूल देखु खोलुची किपरि फूल फुटवा स्टार्ट कर बहुत गुड़े फूल होती ये भितर मध्य फूल होती फूल फुटवा स्टार्ट कला पूजा अर्चना करूँ पूजा कलापर तोड़ू तोलिकी जगन्नाथ को अर्पण करूँ आम जगिक बसलु केतबले फुटब अपेक्षार अंत घटिला फुटवा स्टार्ट कला फूल देखते ये गोटे फूल फुटी सारा बहुत सुंदर देखिले बहुत सुंदर लगुच मो झी जाऊँगी देखा से फूल को एपटे 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 केते सुंदर देखा वाओ मो झील के छिड़ा देखुची अबनी मामा अरे हाथ मारनी अने एबे आसिले पूजा करिए पूजा कला परे से फूल को तोड़ू आम एवं जगन्नाथ को अर्पण करूँ गेलुटे हाय कह दियो गोटे फूल फुटी आसला सब फुटब तो दीप लगे कष्ट हो तथापि मन लगे सारी धूपकाठी लगा देखिपे केते वर्षा देखो बर्तमान पूजा स्टार्ट है झील के जगिक बसी मंदिर जीव बोली बहुत खुशी अच्छा कौन पाई जगन्नाथ जीव बोली पूजा सरला बर्तमान हाय फ्रेंड देखंतु हमर ब्रह्मकमल फूल फुटी तो केमती लगुच कहे कमेंट रे भल लगुच ना हमारे हाय फ्रेंड देखो हमारे बम कमल फूल फुटी लगुच लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे बाय बाय देखो पूजा सरीगला फूल भी फुटिया स्टार्ट कला हमें बहुत खुशी कौन अच्छा बहुत खुशी खुशी अच्छा कौन पाई जगन्नाथ जीव जगन्नाथ जीव देखो बर्तमान मनी तोड़े आप देखिपे पूजा सरीगला दीप लगी तोड़ा हो जल्दी जल्दी जाए जगन्नाथ मंदिर दबो।
ଦେଖେଇବୁ ଆପଣ ବି ଯିବେ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ମନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି। ସବୁ ଖୋଜି ଖାଜି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଉଠିବ ସେଇ ଗୋଟେ। ସରିଲା କି? ଏବେ ଚାଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବାବା ଡଡ। ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ, ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ, ଚାଲ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୁଲ ନେଇକି ହେଇପାରିବେ ତ ଫୁଲ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଫୁଲ ଧରିକି ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆପଣ ସବୁ ଫୁଲ ନେଇକି ଯିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖେଇଦେବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଜୋତା ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚପଲ। ଜୋତା ଓହ୍ଲେଇକି ଗୋଡ଼ ଧରିଦେବେ। ଜୋତା ଓହ୍ଲେଇକି କଣ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ମାନେ ସେଇଠି ହେଇପାରିବେ। ସେଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ ଭଲସେ ବନା। କିଏ ମତେ ନା ଚାଲ ଚାଲ। ଅଭିନୀ ଚାଲିଛି ତା ମାମାର ପଛେ ପଛେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଯାଉଛୁ ଫୁଲ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ନମ କରିଦେଲାଣି ମୋ ଝିଅ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନି ଏବେ ଫୁଲ ଦେଇ ସାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଅବନି ମୋର କେତେ ଖୁସି, ଡେଉଁଛି ପୁରା ବର୍ଷାରେ। ପୁରା ମନ୍ଦିର ପରିସର ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। କେତେ ପାଣି। ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଗେଲୁ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଲନି? ଆଉ ଏବେ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛ? କଣ କଲ ତମେ? ଇଆଡେ ଦେଖିକି କୁହ, କଣ କଲ? ନମ କରିଦେଇଛ? ହଉ। ଏବେ ଆମେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଏବଂ ମୋ ଝିଅ ଆଗତୁରା ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦଉଛି। ମାରିବ? ଭିତରେ ଯାଇ ମନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦାମନଯୋଡ଼ି ନାଲକୋଟ ଟାଉନସିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଯଦି କେବେ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଝିଅ ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ପାଦୁକା ପାଇଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ବିମଳା ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛି। କହୁଛି ଗ୍ରିଲ୍ ଖୋଲ, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବି। ମା ବିମଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି କେମିତି ନିଜେ ନିଜେ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ଲଗେଇ ଦଉଛି। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମନେ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ଝିଅ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲା କରୁଥିଲା ଅଗ୍ନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ବ୍ଲଗରେ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ନା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଯେବେ ବି ଦାମନଯୋଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାହୋଲ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ପାଣି।
ना बर्तमान आम मंदिर बुला सरला तो आम जाऊँ फेरबू घर को किंतु ता मझे मार्केटिंग भी टी कर मो झीर स्कूल केतटा खाता किणवार अच्छी बुक स्टोर जावाक पड़ो तो आम बुक स्टोर अभिमुख आस्ते आस्ते चलो मामा देखिए मंदिर परिसर आस्ते आस्ते माँ झील चली कहीं खसड़ा है बहुत टाइल्स रे पानी बसा है बहुत सावधानतार सहित जावाक पड़ो ना गोड़ खसीज पड़े आप केलु आम जीवा सरला चलो आम कार से रखाई कारण या भितर को कार आसूला कि बर्तमान ये कम चलुवर कार को अलाउ करना भितर को आसापी बाहर रखीचु ऐसा लगता नहीं है ये कोई काम गलत नहीं कर सकता बहुत संस्कारी लगते हैं मतलब ये चोरी नहीं कर सकता हाँ ये चोर नहीं है बहुत अच्छा लड़का है कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी पर उनकी रीजन है हमें और हमारे पूरे परिवार को ये चोरी नहीं उसकी इंस्पेक्टर साहब ट्रस्ट मी कितना तो मैं अपनी को जानते हैं ना चोरी वीडियो केमती लगला लाइक शेयर